ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା ଦୋହଲୁଛି ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବିଜେଡିରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଦଳରେ କିଛି ହେଉନି। ବିଜେଡି ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କାମ କରୁଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବ। କିଛି ଏମିତି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ କେମିତି ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଲା ସେ ନେଇ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। केवल प्रभात नुहे बरं विजेडीर जनक पर जड़े वरिष्ठ नेता एमिति बयान देउथिबारु गोटे कथा स्पष्ट होउछि कि विजेडीर पाणीपाग ठीक नाही। समय जेतिकी जेतिकी बढ़िबारे लागिछि वाकफ बिल को विजेडी काहेकि समर्थन देला से नै गोटे पर गोटे सत सामना को आसिबारे लागिछि। दलर नियम मानि नथिबारु सस्मित को विरोध रे एक्शन हेउ बोली पूर्वरु विधायक गणेश्वर बेहरा कहिथिले। एबे पुणी थरे प्रभात जो बयान देइछंती सेथिरो गोटे कथा स्पष्ट होउछि कि बिजेडी रे नवीन नुहंती बरं पांड्यान को कथारे नेता परिचालित होउछंती। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा डिजिटल। बीजेडी बचाओ, बीजेडी बचाओ, बीजेडी बचाओ, बीजेडी बचाओ, बीजेडी बचाओ।